Мы попросили, чтобы он говорил на португальском, для того, чтобы он мог свободно, раскрепощенно прославить своего Спасителя и рассказать то, что он хочет беспрепятственно. А для нас большое благословение послушать португальский язык. И как это переводится на русский язык, и получить подтверждение, что все-таки это возможно, переводить с португальского на русский. Поэтому это большая радость. Спасибо, Арналдо, что согласился нам рассказать. Удивительно, как Бог привел человека из дальней страны, из далекой страны в Украину, чтобы здесь он мог обрести спасение во Христе. Включаю вам эту сложную технику. Спасибо. Um, dois. Раз, два. Consegue me ouvir, certo? Вы меня хорошо слышите? Bom dia, igreja. Добрый день, уважаемая церковь. Eu sou o Arnaldo Меня зовут Арналду. e venho de Angola, sou da cidade de Luanda Я сюда приехала из Анголы. e vivo em Luanda, sou da cidade de Luanda e estou aqui a caminho de 4 anos e sou estudante. Я приехала из города Луанда, и в Украине я уже нахожусь 4 года. E hoje eu quero dividir convosco o meu testemunho de como Jesus me salvou e para mim esse é um momento muito importante mesmo dividir com vocês essa experiência. Я бы хотела поговорить с вами об одном свидетельстве, которое для меня очень важно, которое повлияло на мою жизнь. Ok. Eu venho de uma família cristã. Я родился в христианской семье. E desde pequeno eu fui ensinado sobre Deus e sempre os meus pais incluíram na minha educação a existência de Deus. И в детстве мне всегда родители говорили, что Бог существует, и учили меня этому. E como uma criança normal, como qualquer outra, eu acreditei, porque todas as crianças normalmente acreditam no que os pais dizem e eu era mais uma dessas. И как обычный ребенок, я старался верить своим родителям, старался верить, что Бог существует. E eu fui crescendo e, como de costume, as crianças crescem e quanto mais vão crescendo, a dúvida mais aumenta. E eu depois comecei a duvidar se realmente Deus existe. И знаете, как у обычного ребенка всегда возникают сомнения, и я начала сомневаться в том, а действительно ли существует Бог. Mas eu não queria perguntar isso ao meu pai, porque eu sempre tive uma ligação muito próxima com ele e nós sempre fomos muito amigos e ele é um cristão, ele tem uma fé viva e eu sabia que se eu perguntasse, papá, será que Deus existe? Ele ia ficar chateado. Я всегда боялся спросить у отца, действительно ли существует Бог. Мы с ним были друзьями, он был христианином, но тем не менее я всегда хотела задать ему вопрос, а действительно ли Бог существует? E eu simplesmente não tive coragem suficiente para perguntar a ele se realmente Deus existia. E eu ia à igreja normalmente e frequentava os cultos, mas começou a ficar chato para mim. E eu ia e sentava ali e dormia simplesmente e não esperava a hora de tudo isso terminar e ir logo para casa. Мне не хватало смелости, чтобы спросить у отца, действительно ли существует Бог. Я был обычным ребенком, я ходил, я молился, но чего-то мне не доставало. E simplesmente me deixei levar e fui crescendo e simplesmente me tornei adulto e aos 19 anos um amigo meu disse-me que, olha, Arnaldo, eu vou estudar para a Ucrânia e queres vir comigo? Lá é bom, é simples. E eu, como era um pouquinho preguiçoso, eu disse, ok, vou tentar, vou falar com o meu pai, se ele disser que sim, acho que te digo algo. И так проходили дни, я вырос, и однажды мой друг предложил мне, давай поедем в Украину, на что я сказал, это
была бы неплохая идея, но я бы хотела поговорить про это с отцом. Если он согласится, почему бы и нет? E eu disse, papai, quero ir, estou um pouco aborrecido com... Estudando aqui, eu quero estudar num outro sítio, quero tentar novas experiências. E posso ir? Ele disse que sim, se é isso que tu queres. Já és homem, tens 19 anos. Segue o teu caminho, se é isso que tu queres. Mas eu te digo que não é uma boa ideia, mas farei o que quiseres. E nós, como sempre, tivemos uma super relação de pai e filho. Mais do que isso, somos melhores amigos. E ele simplesmente confiou em mim e disse-me que podes ir. Я подошел к отцу и сказал, что я бы хотел изменить что-то в своей жизни, я бы хотел посетить Украину. И папа сказал, почему бы и нет. Родители всегда в меня верили, они мной гордились, и они мне разрешили это сделать. E eu vim para aqui, isso foi em 2011, 2 anos depois. Eu vim para aqui И в 2011 году я наконец-то приехал в Украину. e posto aqui, as minhas dúvidas sobre a existência de Deus só aumentaram. E eu tornei-me livre, já não era mais a mesma coisa de ter que estar a prestar contas à família. E eu me senti realmente que eu começava a viver. К сожалению, мои сомнения в том, действительно ли существует Бог, они возрастали. И я думал, что же мне делать? Может, что-то нужно делать с моей жизнью. E simplesmente chegou um ponto que eu disse, stop, eu acho que Deus já não faz parte da minha vida, eu vivo muito bem e Ele não preciso dele para nada, Ele não existe simplesmente. Я всегда теперь сомневался, что, наверное, Бога не существует, потому что Он мне ничего не дает, и моя жизнь не совсем полная. E antes de eu vir comigo, de eu vir para cá, no aeroporto, o meu pai deu-me uma Bíblia, ele disse-me, olha filho, para onde for que esteja, leva sempre isso contigo e sempre que tiveres alguma dúvida, algum problema, abre a Bíblia e lê a Bíblia e vai te ajudar muito, isso será uma mais-valia. Eu disse, tá bom, farei isso. В аэропорту мой отец дал мне Библию и сказал, сын, где бы ты ни был, что бы у тебя не было в жизни, что бы с тобой ни случилось, какие бы трудности ни были на твоем пути, всегда носи Библию с собой. E eu abri a Bíblia, cheguei na Ucrânia já, abri a Bíblia e tentava ler, mas não entendia nada. Para mim era simplesmente como se fosse um livro de química, algo que eu não entendo praticamente nada e para mim era tudo estranho. E eu disse que, ok, vou simplesmente colocá-lo aí na mesa, como é um livro que o meu pai me deu, é algo para mim, posso dizer que é santo, mas não me serve para nada, fica aí num canto e acho que já não vou mais voltar a lê-lo. Я взяла Библию, но когда я ее открыла, я понял, что я ничего там не понимаю. Для меня это была как химия. Я вижу буквы, но не вижу в них смысла. Но я положила ее в стол и понял, что все-таки я не понимаю, и, наверное, еще время не пришло. E eu fui seguindo a minha vida normal. Eu achava que para mim ser cristão é não roubar, não fumar, não beber e nada mais do que isso, ter princípios simplesmente. Я христианин, я продолжала жить своей жизнью, я никогда не курил, не пил, и относительно этого у меня есть свои принципы. Era isso que eu pensava ser cristão. И я думал, что я действительно христианин. Eu pensava que ser cristão é simplesmente fazer isso, mas eu estava enganado. Я думал, что я христианин, возможно, я в чем-то ошибался. E num belo dia, um amigo meu, Fola, ele também reza aqui e ele disse, Arnaldo, vem comigo à igreja. Eu disse, acho que não é melhor. Ele disse, vamos só lá e sentas и vais gostar talvez. Eu disse, tá bom, ok, vamos. Мой друг Фол однажды предложил мне пойти вместе с ним в церковь, но у меня были некоторые сомнения. Я сказала, ну ладно, давай, пойдем. E eu vim para aqui pela primeira vez, mas foi como costume, como tivera sido em Angola. Sentei, o pastor falou e eu começava a adormecer simplesmente.
Я пришел в церковь, и как это было в моей родной стране, я начал засыпать в ней. Вот. E isso acontecia sempre comigo. Sempre que eu ia à igreja, eu simplesmente na hora da pregação eu dormia mesmo. И как это было всегда, я уснул в церкви. E depois o Fola perguntou-me, Arnaldo, então, gostaste? Eu disse, yeah. Мой друг Фола спросил меня, ну как тебе в церкви, понравилось? Я ему ответила, да, очень. Mas eu menti, não gostei, estava chato mesmo. Но на самом деле мне не понравилось, мне было ужасно скучно. E o tempo foi passando e existe um campus lá na nossa universidade, chama-se Campus KPI, e eles normalmente todos os anos em abril eles vão para fora de Kiev, normalmente eles vão para Karpat e acho que é isso. E o Fola convidou-me, disse, Arnaldo, vamos a Karpat, lá vai ser bom e é interessante. Eu disse, ok, vamos. Мой друг Фола учится в университете КПИ, и он мне предложил в 2011 году поехать в Карпат. Isso já era no ano passado. Ele convidou-me para ir para Karpat já no ano passado. Isso foi em 2014, em abril de 2014. Это в прошлом году он мне предложил поехать в Карпаты вместе с ним. E nós fomos para Karpat e, como de costume, toda a organização cristã, mesmo quando eles dizem que vai ser uma ida não muito para cristão e vamos não somente falar de Deus, mas como sempre, lá também eles falaram de Deus, também estudaram a Bíblia. Мой друг Фола также учил Библию. Он мне предложил поехать, предложил, чтобы мы там поговорили с Богом. E posto lá, nós dividimos em grupos. E eu estava no grupo do Fola. O Fola era o mentor desse grupo. Нас там разделили на группы. Я попал в группу вместе с Фолой. Он был там управляющим, главным. E durante o estudo da Bíblia, houve algumas questões. Colocaram alguma questão e deram um exemplo da Bíblia de como segurar na fé. E depois o Fola perguntou-me, Arnaldo, o que achas? Como é que tu fazes para te segurares na fé? Фола вместе со мной учил Библию. Мы пытались понять ее, и однажды Фола меня спросил, ты уверен в том, что ты действительно веришь в Бога? E ele perguntou-me, o que tu entendeste sobre esse exemplo? Фола задал мне вопрос из Библии и спросил меня, ты действительно понимаешь, что здесь написано? Eu disse que o que estava escrito na Bíblia não era correto, porque eu não creio na Bíblia. Porque para mim Deus não existia, então não poderia dar uma conclusão do exemplo. Para mim esse era um exemplo nulo. Eu simplesmente disse que Deus não existe. E eu sei que existe alguém lá nos céus, mas não dessa forma conforme vocês falam, conforme vocês aqui falam e conforme meus pais falam. Vocês são simplesmente fanáticos. Acho que isso não é certo. Но я не мог ответить ему на этот вопрос, потому что на тот момент я не верил в Бога, у меня были сомнения. Я не мог себе представить Бога в несколько другой форме, чем его объясняли мне мои родители, чем он существовал в форме той, про которую мне рассказывал мой друг Фола. E ele disse-me que, como que você não crê em Deus? Teus pais sempre te ensinaram desde pequeno e como isso é possível? Eu disse, olha, isso é possível, sim. Eles simplesmente me ensinaram, mas eu decidi escolher o meu caminho e conforme eu fui crescendo, estudando, eu cheguei à conclusão que Deus não existe, não da forma que vocês falam. E por isso eu não me sinto bem respondendo a vossas perguntas. Фола мне немного не поверил, потому что он говорил, как, ты же вырос в христианской семье, ты же, наверное, должен верить в Бога. Но я не мог дать ему ответ на тот вопрос, который он хотел получить ответ. Я пытался понять, но для меня Бога не существовало в той форме, про которую мне рассказывал Фола. E acabamos os estudos, fomos aos nossos aposentos
E antes de dormir, o Fola perguntou-me, Arnaldo, tu queres conhecer Deus? Когда мы вернулись, я спросил у самого себя: Арналду, ты веришь в Бога? Eu disse que não. Ele disse-me, queres conhecê-lo? И я спросила: ты хочешь узнать его? Eu disse que quero conhecê-lo sim, mas não sei como. Я сказала, что хотела бы узнать Бога, но я не знаю, как это сделать. Ele disse-me que vamos orar. Он мне сказал: давай помолимся. Eu disse, ok, vamos orar. Я согласился. E ele disse, mas tu vais orar, não eu. И мы начали молиться. Ele disse-me que seria eu a orar, não ele. Eu queria que ele orasse, mas ele disse-me, oras mesmo tu. Он также молился, я тоже хотела это сделать, но он мне сказал: давай ты будешь молиться так, как это делаю я. Ele disse-me que para eu orar, como eu quisesse, não ela orar. И он мне сказал: Арналду, молись так, как ты хочешь, так, как ты это можешь. Eu disse para ele, eu não sei, eu só sei a oração do Pai Nosso, a oração de criança que me ensinaram. Я сказала, что я не знаю, как я хочу молиться, потому что я всегда молился так, как это делал в детстве, как мне это говорили родители. E eu disse, tá bom, ok, vou orar. Ele disse, ora como se estivesse a falar com teu melhor amigo, com teu pai. Eu disse, tá bom, ok, vou orar. Он сказал: молись так, как ты можешь. Я сказала: хорошо, я буду молиться так, как мне это нужно. E eu orei e pedi, disse que Deus, se tu realmente existe, dá-me uma prova da tua existência. Я молился и спросил у Господа: Господи, пожалуйста, дай мне свидетельство того, что ты существуешь. E naquele dia fomos dormir e depois voltamos para Kiev e passaram-se alguns dias, não havia nenhuma prova da existência dele. После молитвы я уснул, мы вернулись обратно, но, к сожалению, не было никакого свидетельства того, что Бог действительно существует. E eu disse, então ele mentiu-me, porque não existe. Se não houve provas, é porque ele não existe, porque já se passavam alguns tempinhos, quase que mês passou-se e não havia prova nenhuma. Eu disse, Deus não existe. Прошел месяц, и я все так же себе повторяла: Бога не существует, потому что я не вижу никакого свидетельства, чтобы это подтверждало. E no final de maio, nos meados de maio, parecia estranho, mas eu comecei a pensar muito nisso. Eu comecei a ter várias dúvidas e o tema Deus não me saía da cabeça. В конце мая я начал думать про Господа, и в моей голове постоянно вертелись мысли о Нем. E era nesse momento que a transformação começava em mim. E eu disse, ok, isso vai passar, isso é só uma fantasia, isso é simplesmente porque eu quero conhecê-lo, mas isso não existe. Тогда я подумал, наверное, это была какая-то шутка моего воображения, возможно, Бога не существует. E os tempos passavam e eu começava a me sentir mal, eu começava a me deprimir sem saber o porquê. Normalmente eu sempre fui uma pessoa bem decidida, sempre sabia o que queria, mas a partir desse momento eu estava muito indeciso sobre mim mesmo, eu não sabia o que queria. Я всегда знал, чего я хотел, вплоть до этого момента. После мая у меня возникли сомнения, что в моей жизни что-то происходит не так. E eu levei muito a sério isso e eu comecei a me deprimir. И с этого момента я начал пересматривать свои приоритеты. E durante um tempinho eu me sentia mal, eu estava muito mal mesmo e comecei a perder peso e comecei a adoecer sem saber o porquê, porque eu só tinha isso na minha cabeça e isso me fazia mal, me incomodava, não me deixava dormir. К сожалению, я не мог успокоиться, мне с каждым днем становилось все хуже, я не мог спать, я начал терять вес. E no sábado eu liguei para o Fola e disse, Fola, posso ir contigo à igreja? Потом я позвонил моему другу Фола и попросил его: ты можешь пойти со мной в церковь?
E ele disse, sim, sim, podes. Он согласился, он сказал, ты можешь пойти со мной в церковь. E ele percebeu-se que comigo passava-se algo errado, porque eu nunca aceitaria ir à igreja, quanto mais eu convidá-lo para irmos à igreja. И он понял, что со мной происходит что-то не так, потому что я ему сам позвонил, попросил его пойти со мной в церковь. E fomos à igreja e pela primeira vez eu entrei na igreja e eu me sentia bem. Por um instante a minha depressão parava e eu prestei atenção no pastor e nesse dia, felizmente, eu não adormeci. Когда мы пришли в церковь, я понял, что мне становится лучше, и что это первый раз за все время, когда я действительно почувствовал себя хорошо в церкви. E não adormeci na igreja. И первый раз я в церкви не уснул, как это было со мной ранее. E eu disse que gostei, Fola. Depois da pregação, ele perguntou-me, Arnaldo, então, gostaste? Eu disse, sim, dessa vez gostei, e de verdade. Он меня опять спросил после молитвы, Арналду, тебе действительно понравилась молитва? И в этот раз я не солгал, потому что мне действительно все понравилось. E eu disse, Fola, ensina-me a entender a Bíblia. Eu tenho um interesse muito grande agora. Quero conhecer Deus. Acho que Ele já me deu uma prova da existência dEle. Esse tempo todo que eu passei na dúvida, eu acho que isso, algo existe. Eu quero conhecer Deus. Ensina-me a estudar a Bíblia. И в это все время, когда в моей жизни проходили не самые лучшие времена, я думаю, это было свидетельством того, что Бог все-таки существует в нашей жизни. Я сомневался, но я сказал моему другу, что я бы хотела узнать Бога, я бы хотела понять Библию. E ele disse, ok, vamos estudar a Bíblia. E nós fomos estudando a Bíblia dia após dia e eu me interessava mais, eu estava mais dentro do processo. Eu estava a gostar mesmo, de verdade, pela primeira vez. Фола согласился со мной, он сказал, хорошо, давай я помогу тебе помочь выучить Библию, понять ее, что в ней рассказывается. И так ежедневно мы стали читать Библию, и я начала ее немного понимать, и мой друг Фола заинтересовал меня Библией все больше и больше. E foi nesse momento que eu não tinha percebido que eu tinha aceitado a Cristo. Eu não tinha essa noção, mas nesse momento eu já estava a aceitar Ele. И именно с этого момента я понял, что я принял Бога. E eu estudei a Bíblia e percebi que eu vivia de uma forma errada, que eu precisava mudar simplesmente tudo em minha vida. E eu, nesse exato momento, eu nasci novamente. И именно с этого момента я понял, что в моей жизни необходимы перемены и то, что я заново родился. E para mim tudo era diferente, os meus pensamentos eram outros. Eu sempre criticava muitas pessoas e sempre pensava que eu estava certo. Para mim era sempre eu. И в моей жизни все изменилось. Если я всегда думал, что все должно быть мне или должен делать я, то с этого момента все стало по-другому. E lembrei-me de uma frase que a minha mãe me disse quando era mais pequena. Eu gostava muito de lutar na escola e sempre que a minha mãe falava, já lutaste novamente? Eu dizia, mamãe, foi ele quem começou. E a minha mãe me disse, tu já paraste para pensar que sempre as pessoas é quem começam a luta contigo и que tu nunca começas nada? Será que você é perfeito? Я вспомнила одну фразу, которую мне мама говорила, когда я был ребенком и часто дрался. Она мне говорила, Арналду, понимаешь, что в жизни все возвращается, и тебе не следует драться. E eu sempre dizia, não fui eu quem comecei a luta, a outra pessoa é quem começou. И я всегда говорила, что ну не я же начал драку, другой человек начал драку. E a minha mãe disse que, será que você é perfeito que sempre nunca começas a luta? И ты был этим человеком, который никогда не начинал первым драку. E eu percebi que eu estava errado, que eu várias vezes, a maior parte das vezes, era eu a começar a luta e que nesse momento eu tinha a noção de que eu não estava sempre certo e a maior parte da minha vida nunca esteve certo.
И я понял, что в некотором смысле все-таки я тоже начинал драку, и до меня только теперь дошло, что, возможно, что-то делал тогда неправильно. E aceitei realmente. A partir desse momento eu disse-me, ok, agora eu morri para mim e simplesmente vou viver para Deus. И с этого момента я понял, что я умер для самого себя, и я родился заново для Бога. E foi muito difícil no princípio largar a minha vida antiga, mas eu estava decidido e segui isso em frente e pus Deus na minha causa, coloquei-o em primeiro lugar e Ele tem me ajudado até hoje. Мне было очень тяжело изменить жизнь, потому что я привык к своей прошлой жизни, но я впустил Бога в свой дом, я поставил приоритеты Бога на первое место, и я знаю, что Бог мне всегда помогал. E Ele me ajudou, e agora eu vejo que a minha vida é completa com Ele. Agora Ele é tudo para mim, eu vivo simplesmente para Ele e tudo o que eu faço é por Ele. E agora eu tenho a certeza que eu estou no caminho certo. Я понял, что действительно моя жизнь изменилась, потому что если раньше я всегда жил для себя, то теперь я живу для Него, я живу для Бога. E eu tenho uma vida completa agora. И сейчас я думаю, что у меня целиком завершенная жизнь, у меня есть все. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. И именно с этим я бы хотела с вами поделиться. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо за прекрасный перевод. Надеюсь, вы будете с нами. Я слушал вашу проповедь. Я буду сегодня проповедовать. Если вы уйдете, я обижусь. Господь продолжает спасать людей. История не заканчивается мирового общества, нашего мира, потому что Бог продолжает спасать язычников. Как только последний язычник, которого Бог знает по имени, войдет в число церкви, войдет в число спасенных людей, всему придет конец. Ни ядерная угроза, ни мировые правители. Бог всему положит конец, как только Он наполнит последним язычником свою возлюбленную церковь. И Он знает, когда это будет, и Он знает имя последнего человека.